الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا رسول الله يا محمد اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Fatihah juga kepada orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, istri kita, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat kita, dan semua umat Islam dimanapun berada yang masih hidup. Semoga Allah berikan umur yang barokah. Yang sedang diuji sakit, segera Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya. Semoga penyakit yang Allah titip di tubuh mereka yang sedang sakit sebagai penggugur dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang telah wafat mendahului kita, semoga di alam barzah mereka berbahagia di tempat yang kita kenal dengan raudhatan min riyadil jannah, dan kelak pada hari kiamat semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Selanjutnya mari kita memohon rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan surah Al-Kahfi, yang mana fadilah yang luar biasa yang Allah janjikan kita melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kita akan terbebas dari fitnah Al-Masihid Dajjal, dari pengaruh-pengaruh Dajjal, sebagaimana doa yang sering kita ungkapkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga segala fadilah yang ada pada hari Jumat ini dicurah limpahkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita pada hari yang mulia Jumat Sayyidul Ayyam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, salasun law ya'lamun nas ma fihinna la raqadul ibli fi talabihinna. Ada 3 perkara yang kalau manusia itu tahu apa yang terdapat di dalamnya, maka dia akan menunggangi ibil atau unta, kendaraan termahalnya, fi talabihinna, untuk mencari 3 hal tersebut. Yang pertama, amalan yang sangat dicari, ya, kalau dikasih tahu, kalau dia lihat betapa besar pahalanya, adalah al-azanu, itu azan. Jadi azan itu memiliki keistimewaan yang luar biasa, termasuk dari 3 perkara yang kalau manusia tahu betapa besarnya pahala azan itu, muazin yang azan itu, maka dia akan tunggangi ibilnya, untanya, kendaraan termahalnya untuk cepat sampai kepada amalan tersebut. Yang kedua, wasafil awwali, saf pertama, dia akan selalu berupaya untuk segera hadir menghadiri panggilan azan tersebut. Dan yang ketiga, wal ghudu ilal jum'ati, segera menghadiri Jumat. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kalau orang-orang dulu, ya, dalam kitab ini dikatakan untuk mengejar Jumat itu mereka dari fajar, dari subuh dia sudah berada di masjid sampai Jumat selesai. Namun itu kamat perut gupuh, ya. Jadi orang-orang dulu itu dari subuh seperti ini dia sudah mulai. Makanya kalau di Mekah itu liburnya orang kerja itu hari Jumat. Jadi liburnya anak sekolah itu hari Jumat. Memang dia fokus, ya. Fokus pada hari Jumat itu bagaimana dihidupkan dengan amalan-amalan ataupun dengan aktivitas-aktivitas yang taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Rasulullah sabdakan, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Jumat itu adalah sayyidnya hari, ya, penghulunya hari, rajanya hari, di hari yang paling mulia, ya, dari malamnya itu, bahkan dari hari Kamisnya kita sudah dianjurkan bagaimana menyambut malam Jumat itu dengan sholawat, dengan amalan-amalan yang istimewa, sehingga kita mendapatkan curahan rahmat sejak malam sampai dengan sore hari Jumat. Dan saat yang mustajabah menurut pendapat ulama, ya, saat-saat mustajabah itu berbeda-beda pendapatnya. Ada yang pagi hari, ada yang mengatakan antara duduk khutbah pertama dan kedua imam itu, ada yang mengatakan sore hari menjelang maghrib Jumat. Dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa sa'atul mustajabah itulah sore hari menjelang maghrib Jumat. Makanya supaya waktu-waktu ini tidak terlewatkan, mari kita hidupkan dari malamnya, paginya, siangnya, sorenya, sehingga insya Allah bimbetuan turunang salah ta'ala sa'atul mustajabah itu kita akan memperolehnya, ya. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itulah motivasi kita mengapa kita tidak boleh padamkan, ya, tidak boleh
hentikan daripada kegiatan subuh ini, ya. Karena subuh itu memiliki keberkahan sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu subuhnya, waktu paginya, ya. Pagi apapun, apalagi pagi Jumat, ya. Nah, jadi mari kita terus istiqomah, ya, untuk menghidupkan kegiatan subuh seperti ini. Insya Allah hidup kita akan diberkahi, wafatnya kita pun akan diberkahi, dan kelak di akhirat pun kita akan mendapatkan kemuliaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita membaca surah Al-Kahfi yang terdiri dari 110 ayat, ya. Dan belajar kita merenungkan makna yang terkandung di dalamnya dalam hati kita. Lisan kita membaca lafziahnya, hati kita belajar menerjemahkan sebisa yang kita, semampu yang kita bisa, apa yang kita tahu kandungan maknanya kita internalisasi, kita camkan, renungkan. Insya Allah itulah yang disebut dengan tadabbur, ya, merenungkan makna-makna Al-Quran yang kemudian dapat memunculkan akhlak ataupun perilaku yang Qur'ani, perilaku yang mulia dari diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا
حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah kita sudah dapat membaca surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan fadilah pahalanya kita hadiahkan pula kepada orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, istri kita, anak cucu kita, sahabat-sahabat kita, tetangga, masyarakat dan semua umat Islam, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup
maupun yang telah meninggal dunia, yang masih hidup dan senantiasa dalam hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang telah wafat semoga senantiasa berbahagia di alam barzahnya. Allah jadikan alam barzahnya laksana taman-taman surga atau raudhatan min riyadil jannah. Dan kelak pada hari kiamat semoga kita semua Allah ridhoi akan memasuki surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika masih terdapat kekeliruan atau kesalahan kita dalam membaca atau menyebut huruf belum sesuai dengan makhrajnya, ketika tajwid kita belum pas sesuai dengan kaidah yang benar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tadabbur makna, perenungan maknanya yang masih belum sesuai, kita juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk terus mempelajari Al-Qur'an ini dan mengajarkannya kepada anak cucu kita, generasi setelah kita, agar kita layak dan pantas masuk dalam sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda Rasulullah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita kembali coba untuk merenungkan ayat, ya, yang ke 102, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menjelaskan kepada kita siapa sesungguhnya yang paling merugi. Apa maksudnya penjelasan ini? Supaya kita bisa menghindari orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang sangat rugi, di mana dalam firman Allah di ayat ke-102 ini mengatakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku kasih tahu kalian bil akhsarina, dengan orang-orang yang paling rugi, paling konyol hidupnya, paling rugi amalannya, a'mala, perbuatannya, ya, yang paling merugi. Artinya tidak ada pahala, tidak ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang dikatakan sangat merugi itu adalah dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang sia-sia usahanya, orang yang sia-sia perbuatannya fil hayatid dunya, selama hidup di dunia ini, ya. Apa sagawe nano sia-sia, tebengna kepeng benang sia-sia, tidak ada nilai ibadah di sisi Allah. Tebengna umur sia-sia, tebengna awak sehat sia-sia. Nah, ya. Jadi orang yang sia-sia perbuatannya itu merugi, karena kita diberi kesempatan yang sama. Kita semua diberikan kesempatan yang sama, Bapak Ibu, di dunia ini, ya. Kesempatan hidup di dunia ini, walaupun umur kita tidak sama, tetapi Allah berikan kita, Allah tunjukkan kita
amalan-amalan yang bisa mengejar umur panjang umat terdahulu. Makanya ini salah satu sebab ya Allah memberikan Muhammad dan umatnya itu Lailatul Qadar itu. Jadi Muhammad dulu coba membaca umur umatnya bandingan kaca umur umat sebelumnya. Wah, itu bobe menang nintan aja umur umat kontek-kontek. Nabi saleh umat Nabi saleh kan ribuan tahun, ratusan tahun. Nu itu sekedik tebiang tumur. Maka Allah jawab dia, jangan khawatir Muhammad. Ya, aku berikan kepadamu suatu malam yang nilainya khairun min alfi syahr, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi banyak kesempatan-kesempatan, waktu-waktu yang apabila kita hidupkan waktu-waktu tersebut, maka nilai umur kita itu melebihi malah umur umat terdahulu. Ya, seperti hari Jumat Sayyidul Ayyam. Juga itulah cara kita bagaimana melejitkan ya umur kita ini. Ya. Bahkan Jumat ini lebih mulia, a'zamu min yaumi idin nahar wa idil fitr. Jumat itu lebih agung, lebih mulia daripada hari raya Idul Kurban dan hari raya Idul Fitri. Jadi lebih mulia Jumat ini. Cuman sedikit sekali yang melek, maksudnya yang tahu, yang mau bagaimana Jumat ini bernilai tinggi bagi kita. Tentunya segala amalan-amalan kita tingkatkan ya. Itulah diantara cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umur kita sama bahkan lebih panjang daripada umat-umat terdahulu. Jadi bukan panjang secara nominal sekian tahun, bukan, tetapi amalannya yang penting. Percuma kita diberikan umur ribuan tahun tapi tidak ada amal yang baik. Jadi kalau sia-sia seperti ini rugi, kata Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang sangat merugi itu orang yang sia-sia perbuatannya. Tebang na umur ndin tahu gawe kebagusan sakloe. Tebang na sehat malas seibadah. Namun sakit doang burun nyemak sehat ya pacu doang lalu ngaji. Oh tebang sehat malas malik ya. Ini ya. Jadi bagaimana hidup kita, sehat kita, sakit kita, bahkan itu bisa menjadi ibadah kepada Allah, itu baru kita tidak tergolong merugi ya. Sakit saja kita bisa ibadah, apalagi sehat. Ngono tantu mikir. Miskin saja bisa kita bersedekah, apalagi kaya. Jadi jadikan kekayaan kita, rezeki kita itu menjadi ibadah. Itulah hidup yang berkah, hidup yang diinginkan oleh agama ini. Jadi sekali lagi Allah katakan orang yang paling merugi hidupnya itu adalah orang yang sia-sia perbuatannya. Tapi yang hidup ndek tahu gawe kebagusan. Tapi yang sehat malas gawe kebagusan. Sakit malah sayan berdosa sing gawe sakit. Ngerumun dong puruna soal ngerumun dong puruna. Ndek nah puji Allah Taala. Sehat tebang den puji Allah Taala, sakit tebang silina Allah Taala kan denar bagus. Jadi itu dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang sia-sia perbuatannya semasa hidup di dunia ini, itu orang yang sangat rugi. Maka kita balik sekarang, mari apapun kondisi kita, mari kita lakukan kebaikan. Jangan sakit zikir, sehat zikir, miskin sedekah, sugih lebih-lebih sedekah itu. Jadi ngumpintan setiap keadaan ini bau tegawi kebagusan. Itu yang kita inginkan Bapak Ibu. Okay? Karena semuanya itu rahasia Allah. Piran nabi yang sakit kita tahu salah taala. Piran nabi yang sehat kita tahu ini. Ya. Kita hanya bisa memohon, meminta ya Allah sehatkan kami. Ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Ya Allah,
selamatkan agamaku, ya Allah sehatkan badanku, ya. Ya kenan wa'afiatan fil jasad itu, sehatkan jasadku, tubuhku. Wa ziyadatan fil ilmi, tambah terus ilmuku ya Allah. Kita mohon tambahan terus. Karena kita ini bodoh sesungguhnya, tidak ada ilmu kita. La ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi kita mohon tambahan terus. Wa ziyadatan fil ilmi. Kemudian wa barakatan fil rizqi. Kita mohon rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah. Maksudnya rezeki yang berkah itu rezeki yang dapat mendatangkan pahala, rezeki yang dapat mendatangkan kebaikan. Ya, ya kenan barokah, rezeki yang berkah. Wa barakatan fil rizqi. Kemudian wa taubatan qabla al-maut. Kita mohon supaya dijadikan orang yang rajin taubat sebelum mati. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak taubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kontek-kontek ya, ampun temele mau loe kontek-kontek. Atau itu pandang loe na lagu merasuk ke hati, boleh juga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu disebut dengan sayyidul istighfar, rajanya istighfar, sayyidnya istighfar, ya. Jadi bembe dekadu sila. Atau taubatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau taubatnya Nabi Yunus ya, yang ditelan ikan. Ya, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bayangkan penjara perut ikan itu ya, yang sangat gelap itu, sangat gelap. Zulumatin salas, kegelapan yang sangat ya. Itu dialami oleh Nabi Yunus alaihi salam ya. Karena pembahasan kita minggat ya. Minggat leman kaumna militira, nak militira anu. Lagu sebenarnya arah hikmahnya minggatnya Nabi Yunus itu. Beriman orang itu semua. Karena Rebu dijanjikan azab itu turun kan. Rebu itu janji. Maka Yunus kemudian sebelum azab itu turun dia minggat. Mikir dengan ya tentu jaga azab ini turun. Ampun telang Nabi Yunus lalu telang lalu minggat. Ya ampun sadar nih dengan ini. Tobat dia. Nabi Yunus lalu telang atau minggat. Kaum ini taubat karena dia merasa yang terturun azabnya pun telah Nabi Yunus. Jadi ada hikmah nih. Jadi minggat yang membawa hikmah gitu ya. Minggat yang membawa hikmah. Nah, Yunus karena minggat maka dia harus dibuang di laut. Sebagai tradisinya orang-orang laut ya. Di zaman itu kalau ada orang bermasalah menumpangi kapalnya itu pasti tumbang, pasti oleng gitu. Maka dengan kebijakan nakhoda atau supir daripada kapal ini, perahu ini, kemudian harus ada yang dibuang, diundilah nama itu, diundi nama penumpang itu. Nabi Yunus doang sugul, tundi sekali Nabi Yunus sugul. Kan dengan ini ndak enak lah, ndak enak nih Nabi masa ia saud kan? Tapi karena kesepakatan, wah berkali-kali diulang nama itu diundi. Ia doang sugularan. Tersaut Nabi Yunus. Langsung terbelet si ikan nun gitu ya. Jadi di situ Bapak Ibu gelap kan. Kalau penjara ini kan enak. Tapi yang ngelor, itu apa istilahnya? Malah ada penjara yang VIP kan. Dek noh lapah. Malah AC kadang. Namun penjara ini kan tidak separah penjara alam perut ikan itu. Nah di situ Nabi
Yunus ya, bertaubat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ayo hamalan dengan di penjara nih. Jadi Nabi Yunus doang tebelat si empat nih penjaranya gelap petang ya, baun desugulang nih, baun bebas ya. Jadi kalau ada masalah yang berat, ayo zikir tenegi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi istighfar itu banyak. Kita contoh istighfarnya para nabi atau istighfarnya Nabi Ayub yang diuji dengan sakit ya. Jadi Nabi Ayub puluhan tahun diuji dengan sakit Bapak Ibu ya. Tapi dia tetap sabar. Apa istighfarnya, doanya? Rabbi anni massanyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sakit tidak apa ya Allah, dan Engkau Maha Penyayang ya Allah. Jika Engkau sayang kepada kami, ya sembuhkanlah gitu ya. Jadi secara bahasa isyaratnya dia puji Allah walaupun dia tidak meminta sembuh, tapi yang diharapkan sembuh sebenarnya itu ya. Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, sakit tidak pawaku bahasa itu, dan Engkau Maha Penyayang. Jika Engkau betul-betul sayang sama hamba ya Allah, tentunya Engkau tidak akan berikan sakit ini. Ya, itu istilahnya meminta tanpa meminta tanpa meminta. Dia hanya memuji, tidak meminta kan, tidak meminta sembuhkan, tetapi dia puji Allah ya, maka itu disembuhkan. Jadi meminta itu tidak harus ya Allah minta ini, enggak, tapi puji aja Allah itu, puji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah tahu apa yang kita mau dari pujian itu ya. Tapi yang otang beli susah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi puji saja Allah itu, dia mak yang terjalan. Tinggal sabar doang Pak Ibu. Tinggal sabar doang nih. Karena Allah yang paling tahu waktu yang paling tepat untuk memberikan sesuatu itu kepada kita. Tugas kita hanya memuji Allah, puji Allah, puji Allah, selawat yang banyak ya. Allah tahu apa sesungguhnya yang kita butuhkan ya. Karena seperti yang sudah kita sampaikan bahwa wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan bulat-bulat semua urusanku kepada Allah. Karena aku tidak mampu mengurusnya, hanya Allah yang mampu. Innallaha basirum bil ibad. Allah Maha melihat keadaan hambanya ya. Kayaknya itu ada doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha yang mengatakan ya hayyu ya qayyum. Jadi memuji Allah, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup ya. Bi rahmatika astaghis, aku hanya memohon rahmatmu ya Allah. Curahkan rahmatmu kepada kami ya. Kemudian aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku ya Allah. Urusan ekonomiku, urusan keluargaku, urusan sekolahku, urusan pekerjaanku, semuanya. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau serahkan urusan itu kepadaku ya Allah. Jangan kau serahkan kepadaku ya Allah, karena aku tidak mampu mengurusnya. Jadi kita serah Allah Ta'ala. Itu tidak mampu soalnya. Posisi kita selalu la haula wala quwata illa billah. Ya amalan luar biasa, la haula wala quwata illa billah ini. Ngaku diri ndik tahu ngumbe-ngumbe, lamun ndik tertolong si Allah Ta'ala. Ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau serahkan urusan itu kepadaku ya Allah, tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Ndak serah urusan jawab aku walaupun sekejap mata. Karena kita ndak akan mampu. Amun terserah Allah Ta'ala mah urus diri. Oh, dia tahu itu. Jadi hakikatnya yang ngurus kita niki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya makna doa niki Bapak. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Hafal ya Umi? Hafal ya? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu
wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Lam dagirang buka YouTube, wah tang kirim dak YouTube nih. Contoh ya yang rekaman kulunggo lagu lain-lain mang buka iya waktu buka nih. Nah, insyaallah Ibu ya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya tajah Fatimah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ini kan bijen Rasulullah ya. Ya kenan serakalan iki Fatimah binti Rasuli gitu ya. Kumpekna pada perlu walaupun tidak wajib ya, artinya tradisi yang sangat bagus ketika orang berhaji itu serakalan ya, supaya kita mengenang itu bahwa yang disebut-sebut dalam serakalan itu adalah tentang kelahiran Rasulullah, tentang Mekah, tentang Madinah itu ya. Ya supaya ada korelasinya gitu, ada korelasinya. Walaupun sebagian daripada teman-teman kita mengatakan itu bid'ah, itu enggak boleh gitu ya. Ya kita ya selalu ya, serakalan itu bagus supaya bagus karena di situ disebutkan tentang kelahiran Rasulullah, perjuangan dakwah Rasulullah, tentang Mekah, tentang Madinah ya, tentang air Zam-Zam di mana posisinya. Mekah wal Madinah, air Zam-Zam Ka'bah Baitullah, Ali Siti Fatimah, Nabi Muhammad Rasulillah. Nah, jadi bagus niki serakalan niki ya. Ya, walaupun orang-orang lain mengatakan bid'ah ya, kalau Salafi itu ningkang guang gati, yang gati. Nah, ini ya selama memuji Nabi, selama memuji keluarga Nabi, mari Bapak Ibu ya, mari ya. Memang tidak wajib ya, ndek wajib serakalan niki ya. Kimat ndek serakalan lalu haji, dia ngumbe-ngumbe semua hasil lagu. Lah, ampun searak suasana beda lah kan. Okay. Tradisi yang bagus ya. Jadi niki Bapak Ibu, mudah-mudahan sekali lagi setiap kajian yang coba kita istiqomahkan setiap subuh ini ada manfaatnya dan kita semua bisa istiqomah untuk membina diri ataupun mengajar ya diri kita bagaimana seharusnya menjalani sisa hidup di dunia ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi sebagaimana yang Allah sebutkan tadi di surah Al-Kahfi ayat 102 ya, yaitu orang yang sia-sia jalan hidupnya, itulah yang sangat merugi. Nauzubillahi min zalik. Jangan kita, jangan anak cucu kita, jangan keluarga kita ya disebut oleh Allah sebagai orang yang merugi itu. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا. Kami ridha Engkau Tuhan kami ya Allah. Kami ridha semua takdir-Mu kepada kami ya Allah. Jadikan kami selalu bersyukur dan bersabar menghadapi semua takdir-Mu kepada kami. Wabil islami dina, kami pun ridha Islam sebagai agama kami ya Allah. Berikan kami kepahaman terhadap agama ini agar kami dapat mengamalkannya dalam usia kami di sisa yang Kau berikan kepada kami ya Allah.
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Kami pun ridha Muhammad sebagai nabi dan utusanmu ya Allah. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Jadikan kami dapat mengikuti dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya sunnah-sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin ya Allah, dalam ucapan kami, dalam niat kami, dan dalam perbuatan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan agama kami. Wa afiatan fil jasad, sehatkan jasad kami ya Allah, badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rizki kami ya Allah. Jadikan rezeki yang kau berikan kepada kami menambah kebaikan kami di sisa usia kami Allah. Wa taubatan qablal maut, jadikan kami selalu rajin bertaubat kepadamu ya Allah dari dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa ucapan, dosa perbuatan, dosa hati kami ya Allah. Kau ampuni semuanya Allah. Wa taubatan qablal maut, sebelum mati ya Allah kami engkau sudah terima taubatnya Allah. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut, berikan kasih sayangmu saat maut datang menjemput kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, engkau telah ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami menghadapi sakitnya mati. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut, mudahkanlah kami menghadapi sakaratil maut ya Allah. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut waj'al akhir kalamina, jadikan akhir ucapan kami Allah saat ajal datang menjemput kami. Inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah, ucapan terakhir yang dapat kami ucapkan saat ajal datang menjemput kami Allah adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan yang diibadahi selain Engkau ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana lil muttaqina imama. Jadikan kami, anak cucu kami sebagai imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa ya Allah. Imaman lil muttaqin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil Qur'an. Jadikan kami, anak cucu kami, keturunan kami sebagai ahlul Quran ya Allah. Alladzina hum ahluka wa khassatuk, yang mendapatkan tempat yang istimewa di sisimu ya Allah. Wa akrimna wa iyyahum bi sur'atil fahmi hatta nahfadha kullu ma sami'na minal ulumi wal Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan ya Allah di sisa usia kami di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan-kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannata, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti kepadamu ya Allah, orang yang taat beribadah kepadamu ya Allah. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Ya Rabbal Baitul Atiq, i'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma Rabbal Bait, nas'aluka bihaqqi ahlil bait an tuyassira lana khaira bait hatta la naqulu ya lait. Ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq. Ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq. Ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulin kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma mu'afiyah wa jaa'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rzuqna khaira hadzal yawm wa ba'id 'anna syarrah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa bi nuril iman wal Islam wa bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Perbaiki semua urusan kami ya Allah. Jangan kau serahkan urusan itu kepada kami ya Allah, walaupun sekejap mata ya Allah. Wala takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Jangan kau serahkan urusan itu kepada kami walaupun sekejap mata ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kami kecuali atas izin-Mu jua kami dapat melakukan sekecil apapun perbuatan itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlikal azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu